हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आमे आलोचना करिया को जाउछि मनुस्मृतिर गोटे श्लोक महर्षि मनु कहिचंती कौन ना जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेदाभ्यास भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। महर्षि मनु कहिले जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजमुच्यते वेदाभ्यास भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जाको महापुरुष मध्य सुंदर भाव आलोचना करिसेंती कहले कौन ना जन्मरू आमे समस्ते शूद्र ही की जन्म ग्रहण करते जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजमुच्यते संस्कार हेले द्विजत्व प्राप्त हुई। ये संस्कार कहिले कौन ना धोइबा माजिबा बा सफा करिबा धोइबा माजिबा बा सफा करिबा आको ही संस्कार कहंती। कुंभार गोटे हांडीटी गढ़िया पूर्व माटी की भल रूपे चकटे तादर विभिन्न प्रकार सी वस्तु को तैयारी करे माटी रे विभिन्न प्रकार सामग्री तैयारी करे माठिया करे कौन सी हांडी करे केते कौन ताकू तैयारी करे ताकू भाटी रे पोड़ी दिए निआरे ताकू पोड़े पोड़िला परे सी एक व्यवहार पात्र हो जाए। तेणु माटीरू व्यवहार पात्र पर्यंत कुंभार जेते गुड़िए काम कला ताकू ही संस्कार कहंती। सापटी देहरे तले काती थिबो से काती थिला बेले सापटे क्षिप्र गति जाई पारे नाही कि चलचंचल ही पारे नाही सक्रिय से ही पारे नाही। तेणु काती जेतेबेले साप छाड़ी दिए देहरु काती छड़े दिए सेतेबेले सी क्षिप्र चलचंचल ही जाए एवं क्षिप्र गति से जाई पारे तार स्थिरता गतिशीलतार परिवर्तित हो जाए। काती छड़ी सारा परे लुहा पत्थर साप जिमती काती छड़ेवा ताको कहती संस्कार से भली लुहा पत्थर को निआरे आउटी देले जो खाद बाहरी जाए प्यूरिफाइड लुहा बाहर ताको कहती संस्कार। तेणु मनीष जीवन में संस्कार आवश्यकता रही। महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र को यही कथा बुझे बाबूरी मनीष जीवन में संस्कार आवश्यकता रही। ये संस्कार कहीं मनीष जीवन में संस्कार आवश्यकता रही। जन्मना जायते शूद्र सृष्टि भियाण ब्रह्मा जहूँ कला 56 कोटि जीव पियाइला 56 कोटि जीव भियाइला 56 कोटि जीव भियाइला। अच्युतानंद महापुरुष सुंदर भाव वर्णन टीकारा को कहले रामचंद्र रे
सृष्टि भियाण ब्रह्मा जो कला 56 कोटी जीव भियाइला 56 कोटी जीवजंतु ब्रह्मा ए सृष्टि रे सर्जना कले गढ़िले सृष्टि कले बुझिले 56 कोटी जीवजंतु 33 कोटी देव अच्युत बोले विष्णु भक्ति जार वासना थीबो तेणु ये 56 कोटी जीवजंतु ब्रह्मा सृष्टि कले आउ से तीरो मानव होइला सारा वर्ण गोटी हेला परम बड़र वर्ण गोटी हेला परम बड़र वर्ण गोटी हेला कर्म बड़र सेथिरु मानव होइला सार वर्ण गोटी हेला कर्म बड़र भगवान कृष्ण गीतारे अर्जुन को बुझेइचंती ज्ञान जोगरे हे अर्जुन चातुर्वर्णमया सृष्टवा गुण कर्म विभाग हे अर्जुन चातुर्वर्ण 4 वर्ण मु सृष्टि करिछि कौन कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण मु सृष्टि करिछि ज्ञान जोगरे भगवान कृष्ण कहउचंती आउ कौन पाई ना किमिति ना गुण कर्म विभाग गुण कर्म अनुसारे मु 4 वर्ण सृष्टि करिछि आउ तस्य कर्तारमपि मां वित्य कर्तारव्ययम् पहले जो 4 वर्ण सृष्टि करिछि जन्म ना जायते शूद्र जन्म रु आमे समस्ते शूद्र ही कि जन्म होती के संस्कारित हेले द्विजत्व प्राप्त हुई द्वितीय जन्म ही जाए आमर द्वितीय जन्म ही समस्त पशु पक्षी द्वितीय जन्म रही द्वितीय जन्म ही जाए आउ वेदाभ्यास भवेत विप्र वेद पाठ करने द्वारा कौन होती ना विप्र आम ही जानती विप्र किए ना वेद पाठ कर ब्रह्म जानाती ब्राह्मण जी ब्रह्म को जी ऐसे चिन्हिची ताको ब्राह्मण कही ताको ब्राह्मण कही बोले ब्रह्म को जी ऐसे चिन्हिची ताको ब्राह्मण कही ब्रह्म को जी चिन्हिची ताको ब्राह्मण ब्राह्मण की बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय ब्राह्मण की ज्ञानी गुड़ी मंडली शुद्धि जाने शास्त्र प्रमाण देले कले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च ब्राह्मण समदर्शिना पंडित किए ब्राह्मण की काहाकू आमे कहिबा ना विद्या विनय संपन्ने ई गुण थिबा दरकार विद्या विनय विद्या थिबा दरकार को विद्या ब्रह्म विद्या और अधिकारी ही थिबा दरकार ब्रह्म विद्या ऊपर से अधिकारी ही थिबा दरकार ब्रह्म विद्या विद्या विनय विनय भाव ताठारे थिबा दरकार ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी अच्युतानंद महापुरुष से मालिका शास्त्र रे ई कथा आलोचना करिसंती बोले ब्रह्म को जी ऐसे चिन्हिची ताको ब्राह्मण कही क्षत्रि वृत्ति जे हो करिला से हो क्षत्रि बोलाई क्षत्रि वृत्ति जे हो करिला से हो क्षत्रि बोलाई क्षत्रि वृत्ति जे हो करिला से हो क्षत्रि बोलाई ये ब्रह्म को जी से चिन्हिची ताको ब्राह्मण कही क्षत्रि वृत्ति जो करिला ताक सी क्षत्रि बोलाई आउ क्रय विक्रय से जे कला ताको बोलिब वैश्य सेवा कार्य जे हो जानिछि से हो शूद्र अवश्य सेवा कार्य जे हु
ଜାଣିଛି ସେଉ ଶୂଦ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉ ଜାଣିଛି ସେଉ ଶୂଦ୍ର ଅବଶ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଥରେ 10,000 ସୈନ୍ୟ ଧରି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ସୈନ୍ୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜା ନା କନୌଜର। କନୌଜର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା। ସେ 10,000 ସୈନ୍ୟ ଧରି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ଫେରିବା ସମୟରେ 10,000 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କହିଲେ ମଣିମା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ପାଦେ ପକେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ନା କାରଣ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ କବି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ କମ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆମେ ସିନା ଜିତିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବରଂ କହିବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ଖାଇବା ପିଇବା ବିନା ତଣ୍ଟି ଅଠା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଶୁଖିଗଲାଣି, ଅନ୍ତନାଡ଼ି ଯାଇକି ଲାଗିଗଲାଣି ଆମର। ତେଣୁ ହେ ମଣିମା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପାଟ ଚାଲିବା। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ, ନିକାଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା, କନୌଜର ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ତ କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଖିଆପିଆ କରିକି ତୁମର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରିବି? ନା ମଣିମା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ରାଜା, ଆମେ ପ୍ରଜା। ଆପଣ ରାଜା, ଆମେ ସୈନିକ। ଆପଣ ଆମର ମାଲିକ, ଆମେ ଆପଣ ଚାକର। ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକକୁ ଆମେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ ନା? ମାଲିକକୁ ଆମେ ଆମର କଥା କହିବୁ ନା? ଆଉ ଆମେ ଚାକର ଆମେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଦ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଡାକ ଦେଲେ, କିଏ ଅଛ? ବାହାରି ଆସିଲେ କି ନା ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ବସି କହିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ବସି କହିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବଶିଷ୍ଠ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିଏ ବାବା ତୁମେ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି କନୌଜର ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? କେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ? ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥି। ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ? କି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରେ? ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖ ହେ ଋଷିବର, ମୋ ସହିତ 10,000 ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜିତିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅବଶ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ସେମାନେ ଆତୁର ହେଇଅଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ହେଇପାରିବ ଏ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ? ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୂର। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହେଇପାରନ୍ତା, ବହୁତ ମୁଁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ମୁଁ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱରଥ, ଆପଣ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା। କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଫଳମୂଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି। ଡାକନ୍ତୁ 10,000 ସୈନ୍ୟକୁ। 10,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଡାକିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ବାବାଜୀ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ଟିକେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବ। ସେତିକିରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଗଲେ ଆପଣ ରାଜସିକ ଭୋଜନ ତୁମେ ପାଇବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବସିଛନ୍ତି 10,000 ସୈନ୍ୟ। ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅରୁନ୍ଧତୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଏ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି କାମଧେନୁ। ଏ କାମଧେନୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ହେ ମାତା, ହେ କାମଧେନୁ, ହେ ଗୋ ମାତା, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା। ଏ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜା, ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। 10,000 ସୈନ୍ୟମାନେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଆତୁର ହେଇଅଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାମଧେନୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିଲା, ରାଜସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାହାରିଲା। 10,000 ସୈନ୍ୟମାନେ ଖାଇଲେ।
खाई तृतीय हेले राजा विश्वरथ खाइले पचारे वशिष्ठ महामुनि की हे वशिष्ठ महामुनि कुआड़ू आनिल ए राजसिक भोजन प्रसाद तुम्हें कुआड़ू आनिल किए तुमको देला कौटू तुम्हें पाइल विश्वरथ राजा पचारते वशिष्ठ महामुनि कहले हे राजन आपण जेहेतु मोर होउचनी राजा मु आपणकर अधीन मु आपन को सत कथा कहूँ क्या कहे ना कि आपन कहूँ मोठार कामधेनु रही कामधेनु को मुझे मागिली सी देदेला मुझे जहाँ चाहिए मोर इच्छा सी पूरण कर कामधेनु कामर कामना समस्त सी पूरण कर दिए राजा कहले विश्वरथ राजा हे वशिष्ठ ये कामधेनु तुम बाबाजी पाखे तुम्हें जड़े बाबाजी मुझे राजा ये राज्य पाखे जदि ये कामधेनु रहे राजकार्य लगे राजा राज्यर समस्त प्रजा हित ये लगे जार जहाँ आवश्यकता रही मुझे पूरण करदेवी ता ये कामधेनु द्वारा तुम्हें बाबाजी टाक रखी कहीं पाखे रख दियो मत दे दियो बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की वशिष्ठ महामुनि कहले कहले हे विश्वरथ ये राजा नुह ये जोगीर काम आसे ब्राह्मणर कामधेनु गायत ये ब्राह्मणर कामधेनु ये तुमर काम आसब ना जी त्यागी होता काम आसब जी भोगी होता काम आसब ना जी निजपी मागिब ता काम आसबनी जी जगत पे मागिब सी ता काम आसब जगत मागिले सी दब निजपी मागिले दब ना तेणु ये कहीं नब तुम्हें विचरा ना कि कथा कहूच मत उपदेश दौच 10,000 सैन्य मान को कहले कहले युद्ध करके बाबाजी टाक बांधि पकई गाईटा नहीं पढ़ी चल रे कौन मत उपदेश देला राजा को उपदेश दौची प्रजा होगी एतिकी जिते विश्वरथ राजा कहते ना ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि ज्ञानी यही समय 10,000 सैन्य मान छिड़ा हो गले युद्ध करने को प्रस्तुत हो गले वशिष्ठ महामुनि की बंदी करने प्रस्तुत हो जाते वशिष्ठ महामुनि कामधेनु निकट में गुहारी करते देखु ये कौन अतिथि सत्कार ये कौन प्रतिदान हे माँ तू तांका कथा बुझ कामधेनु ठार लक्ष लक्ष सैन्य माने बाहर असंख्य संख्यार सैन्य बाहर विश्वरथ राजांकर 10,000 सैन्य कामधेनु ठार असंख्य सैन्य लक्ष लक्ष सैन्य उभय पक्ष जिते युद्ध है उभय पक्ष भितर जो युद्ध है विश्वरथ राजांकर 10,000 सैन्य परास्त हो गले एवं वशिष्ठ कर जो कामधेनु ठार जो सैन्य बाहर थे से जययुक्त है वशिष्ठ महामुनि कौन ना जीति गले युद्ध में जयलाभ कले यही समय विश्वरथ राजा कनौजर राजा से निजर तरबारी फोपाड़ी देले फोपाड़ी देकी कहले धिक बलम क्षत्रिय बलम ये क्षत्रिय बल को धिकी ही गोटे ब्राह्मण निकट में पराजित हो गला गोटे ब्राह्मण निकट में पराजित हो गला तेणु आउ ये क्षत्रिय बल को धिक से चलीगले विश्वरथ राजा कौटिकी ना मलय पर्वत उपर को मलय पर्वत उपरे जाइकी तपस्या कले 10,000 वर्ष विश्वरथ राजा तपस्या कले मलय पर्वत उपरे एवं 10,000 वर्ष तपस्या कर सारा शिवस्वरूप ब्रह्मा जो दर्शन देले कहले हे विश्वरथ राजा तुम्हें आज ठार ब्राह्मण हेल तो तपस्या तुम सिद्धि होती तपस्या बरप्रत तुम्हें कर आ तुम साधन सिद्धि मिली तुम्हें आज ठार ब्राह्मण हेल जाओ एथर संसार विश्वरथ राजा से सीधा आसी वशिष्ठ आश्रम पहुँची गले ध्यान देवी आपण कहले मु ब्राह्मण हो से कथा नुह जिते वशिष्ठ मते कहे महामुनि मु ब्राह्मण संबोधन करेंगे मु ब्राह्मण हो जानी वशिष्ठ आश्रम जो पहुँचले तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रचन से बया पाद तले पड़ी प्रणाम जनइले यही समय वशिष्ठ महामुनि कहले कौन कहले हाथ टेकी देले कहले कल्याणमस्तु आयुष्मान भव हे राजर्षि विश्वरथ आपण मते ब्राह्मण बोली कहीं ब्रह्मर्षि कहूना मत कहीं राजर्षि बोली कहीं संबोधन कले आशीर्वाद कले प्रति नमस्कार कले ना कि कथा ना आपण आज एवं पर्यंत ब्राह्मण ही ना कि कथा तपस्या सिद्धि प्राप्त करती मत शिवरूपी ब्रह्मा कहले मु ब्राह्मण हेली आपण मते मना कर ना नाई तुम्हें ब्राह्मण ही ना रागी गली रागिकी जाकि निज राज्य कनौजरे पहुँचले एवं से निमंत्रण पठेले क्या पाखक वशिष्ठ पाखक कौन निमंत्रण कले कले ब्राह्मण यद्यपि तुम्हें एव की पुरोधा ब्राह्मण यद्यपि तुम्हें एव की पुरोधा वशिष्ठ मारण जगे पड़ी मो श्रद्धा हेना
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋର ଘେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋର ଆଉ ଅକୁଣ୍ଠିତେ ଯଜମାନ ଅକୁଣ୍ଠିତେ ଯଜମାନ ମନ ବାଞ୍ଛା କର ଘେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋର ଘେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋର ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ପଠେଇଲେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ଚିଠି ଲେଖିକିରି ପତ୍ର ଲେଖିକିରି ଡଗର ଦ୍ୱାରା ଯା ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ ଏ ଚିଠି ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ହେବ କି ପୁରୋଧା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ତୁମେ ମୋର ପୁରୋଧା ହେବ କି ପୁରୋହିତ ହେବ କି କ'ଣ ପୁରୋହିତ ହେବି ନା ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ବଳିଛି ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କରିଉଛି ଆଜି ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ତା ଦେହରେ ପୁରୋହିତ ହେବ କି ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବେଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ବେଦ ପଢ଼ି ତାକୁ ବେଦଜ୍ଞ କୁହାଯିବ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯିବ କି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ନ କହି କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା ନା କହିଲେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ମୁଁ ଯଜମାନ ତୁମେ ପୁରୋହିତ ତା ଦେହରେ ହେବ କି ଆଉ ଘେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୋର ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠେଇଛି ଅକୁଣ୍ଠିତେ ଯଜମାନ ବାଞ୍ଛା ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଅକୁଣ୍ଠିତେ ଯଜମାନର ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆପଣ ନା କୁଳର ହିତ ସାଧନ ଆପଣ କରିବେ ହିତ ଆସନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେଖ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଯଜମାନ ସେ ମୁଁ ପୁରୋହିତ ସେ ଯଜମାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ନା ତମ ମରିବାର ଯଜ୍ଞ ସେ କରୁଛି ତମେ ଯିବ ନା ମୋତେ ମରିବା ଯଜ୍ଞ କରୁଥା ମୁଁ ପୁରା ପୁରୋହିତ ଯଜମାନ ହିତ ସାଧନ କରିବା ପୁରୋହିତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ଯିବି ନାହିଁ କେମିତି ଏ ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କନୌଜରେ ବିଶ୍ୱରଥ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ କହିନା ରାଜର୍ଷି ମୋତେ କହିଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ବୋଧନ କଲନି ତୁମେ ଏଡ଼େ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସ ଆସ ମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कन्न मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि सुधीजानी आज आसतु बाणिकी एठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।